السلام عليكم. في فيديو بتنزل بحث جواباتكم لاين انتجرال وجرين ثيورم. لاين انتجرال ايك جوابات زيادة سهلة بس مروفت مفهومة ويا أساسي بجهد وقت بسيار بتاتيد دست بيكي بلاوت بيش شوابي تبيت اف دي ار اف چيا او دي نخشة كده ما يون دي افك وصل تما شركة اكس واي زد و اي و جي و كي ديد قلبن اگر ما بيوم بكنا اف ام دي جراديانتي ببرگرن ابتنيون جودة حاضر دي تما ميكنت يوسخ وهر وصيون او دي آره كده تما او دي آره تما يعني شي بتكور يون ندوما اوه شي وزيوي اساسية ديش بركي تمام. وهاكو هذا عم محتاج دي آرين هاكو آرين بكنا دي آر دي دو تشراكي دي بتا اكس دي بتا دي اكس دي واي دي زد اتقال كيو اي جي و كي جي اتقال دو اول نمونه اتقال بي بابدي الدس بيكي اف نقشه داي او يكي كلي دي اكس چيل بيت برو بخواب كتا دي واي جيون دي اس دي اس همشي بخواب دي اس چيكن بدي واي ب يعني هر دي اكس و دي واي وتشين دي زد جي و دي اس جي بس بدي لو جرب دي اكس هم دي واي خوش بصانه هيتر و خوش ترتين حد عندك جرب محتاجن بدي تي هم حد هم كنا دي اس دي اس اخويا اكسان كنا بدي واي دي نمونه كده ديال ما دي ديار بس وان ياسوج برك هون هر دو او قلبي ابيش بصان وبزان بجين كو اف او بيو سويدا جراديانتي اف ياخدي اف تني بتاعنا امي جراديانتي بيرجن دي بتاع اف تمام. و نوكاف نمونه دايما هكرام رسمي بخوات شكل يعني سهلة و اكسون بيكس توان دو صفر صفر على حساب ايك اتجاهي جهردم عكسي ميل دمج ميل برگره تمام. دست بيكي ما هي اكس ايك بلاس 4 واي دي اكس مادام دي اكس ام دست بيكي مواديد بيرگرن حدود دوی رنجی وش صفر حتی ایکی تشتاق دیجی موایا هی هم دی گوهر نبشه اب ایکس توان دو يعني دي بده صفر بإيك إكس إيك بلاس 4 إكس توان دو دي إكس تمام. فانو كالفيدي نم محتاج آري بين ونم محتاج إيفي بين أوي حوازي دايما بس ما بخار اسم خواه شكل ترتيب كرو ما رنج ويداري خستو ما إكس أخواه ما واي أخواه بهارد بإكس تمام. دوم حلقين بشكل ثاني هيتر بكين إيك بدا إكس بلاس 4 إكس توان سي دي إكس انتجرال اكس زور عادية إكس توان دو دا باشي دو بلاس إكس توان 4 دا باشي 4 قلبي 4 ديشت صفر بإيك دي إكس هم بده بچند إكس هر دو بلاس إيك كوي إكس هم دبت النيف بلاس إيك دي بده إيك ونيف هذا درسه بود ماتش يوم مثلا بکنه دی وای دی اس الان که وی بسیاره واساش مدی یا مدی داخوزی وی حتی بسیارک دی دایما اف یادی من گفتیم لاین انتگراله اوی نقشه لاین انتگرال اوی نقشه در بخ لاین انتگرال اکسان اف کر دی آر صحیح آرک یا دایما دست بگی به آر بکن دی آر یکسانه بشه دی تی آی پلاس دو تی جی دو تی دی تی جی تمام. هذا اف دایما ولی ولی چی بید اف ویکتوری ولی بید همین دی گرادیانتی برگیرن کد بتا
اگرم اف برگرن دبتا اف دي اكس اي بلس دي اف دي واي جي. يعني دست بيكا بنقش كامل دو تشرح قال اكس برگره و يبقى كونستانت قال واي برگره اكس يبقى كونستانت دست بيكا بدیم جا نفس خواه ای اکس پلاس واي اکس چو واي كونستانت حساب جماره اي بلاس ديف ده اوه كونستانت حسابت بد يبدا الصفر بلاس قال واي يبدا اكس جي اوه اكس هانه بشه اف. تمام كرسم او اساسی اوید ناف رسمی دا تماما درسته اوید ناف ویرو دا درسته یا مای چیه یا مای افا خوابینه ای اکس پلاس واي اي بلس اكس جي همي دوتا ديال اوي دي ار ما چيه دي تي اي بلس دو تي دي تي جي بشكل جي تانك بي. المهم اوی رنجی چی دارم یه تیا مگود حتی ام یه تیوی دیب گهارن ام محتاجی بیاساینه مگودش برکن مادام اکس و وای بدنینه هم یا سریب کنه اگه اکس و وای و زید بد هم یا بنیب کارینه تمام مادام دی تی به حدود تی دایم هم مجبورن اوانا برن تی نه اصلا دی جهبی آر of t equal to x I plus y j سحكي أو يفجي دائما بمعنى x يكسانه ب t y يكسانه ب t توان دو. تمام اهاجيت شو دست بيجي جي هر x هيك ناف نقشه خدا t دايما زي الفيديو نويسم بس چيكم زي قلم موجود امي في حدودي بكلين في رنجي صفر حتى ايك بس الفيديو ام نقشه خواهم ميمكن variable توان هم يمكن تي اي توان تي بلس واي ماشيه تي توان دو او كويش شو دست بيجي موادي شكله بس چنين بلس اول چيه اكس تي جي دوت بكامل دوتا دیگل چی؟ دیگل دی آره دی آر کنید بیتا دی تی آی پلاس دو تی دی تی جی. تمام اگر هم داد بکن اید آی دیگل آی جی دیگل جی یعنی وی بزانه همه هر دم نه حوجت چی که همه اکسر چی که یعنی اول خطوه مزیده چی کرن اف خطوه نزیده بیش بر متیج تعبیت کرن جی اکس بویا از بوه زیده یعنی همه جواره که چی که اکسر چی که بونمونو که بده صفر حتی ایک ای تی پلاس تی توان دو دی تی پلاس تی سحکه اول دو تی دی تی درسته یعنی اوانجی دیگله دیگله دیو داده بتا ای تی پلاس تی توان دو دی تی پلاس دو تی توان دو دی تی صفر حتی ایک دي سوا عادي اكسور عادي انتجرالك هذه حاجة كنت ممكن وزيد عادي يعني چه زحمتی بونه بید نو کمش شو دیار بید دی بتا دی بهر بگی خامینت ایتی تو داد اشراف که چه ایک بالا نفسی خواهی لطوانک چه که بید مادم نفسی خواهی بینا خور پلاس تی توان سی دا بشی سی
بلاس حتى صفر حتى يكابه هل بوفيجي وبوفيجي باز دتينا مجيك من كانت نافيك ده وقدر يسد بكيد نافيك ده جت بيراك دي بدا تي توان سي ده باشي سي صفر حتى إيك تعويض كا بدا إي توان إيك ده باشي بلاس إكسر سي جيب شت إي توان صفر بلاس إكسر صفر سر سي هذا همي ممكن بس هيك تعبت كالفيلج بريودي الصفر ديك تصفر ده باشي سي تمام كحاسبة إيت وان إيك بلاس إكسر سي جيب تشد إيت وان صفر كامل بقرا بلاس دول سر سي يكسون بهر إي يعني يكون وقع بشكل مثلا دي بدا إي بلاس إكس سر سي جيب شد إيك وان إيت وان صفر إيك بلاس دو سر سي إيكوال سحكي يكسون إي ده يعني بتأكيد من إكس سر سي جيب شد إيك بلاس دو سر سي إيكوال زيرو يعني بهمي بي زيرو يعني أنجام ما يكسون بي 2.7 تمام النمونة دي لاين انتجرال دي سلامتك عافية سايا بيت البيرومر الدست بيكي نا اكس دايا منا واي نا زد بتشاو حرف نام ناشي ما صح لكن نا ار اوجي حس اوجي اف حاضر یا دائما حوجنات نمشي قولنا سردا بكن تمام ما يعني بحكوا اواسا البيروبت اي تي واي ايكوال واي نوت يعني هذا ما هبين همش نبريكون وكبخو اكس واي بزيد بترمي تي داريخا اكس equal 0 plus ik t y equal 0 plus 2t z equal plus 1t x equal t y equal 2t z equal چند t عوش ما بود d از جی یا سرچ کنم تی اکس دا باشی دی تی آی پلاس اتوان دو دی وای دا باشی دی اس دی تی دا باشی توان دو پلاس دی زی دا باشی دی تی همی توان دو دی تی همین رو کشن ترم دی تی بخوا داریخ ترم دی پس از وی بسیاری تأکید کم کاودی دو همه یا نه رنجوي بله داي سيداي انا سبحت كلبيت جروبي دا صفر حتى يكي اما مش بالفيجنو كان ما بهاي دي اكس ايكوال دي تي دي واي ايكوال تو دي تي دي زد ايكوال دي يعني كانوا ممكن دي بتا أبا يكسون انت الفيري بتا هردو جديد قالك شنو بتا ايك توان دو بلاس أبا جبينا براخي دي بتا دو توان دو بلاس ايك توان دو تمام أبا دي يكسون بتا بچند ايك بلاس چان بلاس ايك يكسون افراغي شش دی تی اگه 6 دی تی
اگر هم نقشه بگورم بود ترم بود واریابل تیه ايش بروي دي سوا بتيه دابي ما رانجو ما مجبور انه بگورم بود تیه نبدأ الصفر حتى اكس يكسون بشي تي بس اكس ما تواندو دي تيجي بدا تواندو بلس واي يكسون بشي دو تي بلس دو تي خلاص اول سيب خيال فيري دي سياقه دين زيت يكسون بشي تي تي دي اس حتى نو كيسه من الورد تمام ما يقول دي اس يكسون بشي بقى قال بيجي صفر بيك تي توان دو سي هر دو تي توان ايك انا ماشي ممكن بلاس بينج تي ليك دوني ما بتجيبي ابدا موني هر ديركسونن باقي الشاش دي تي تمام صفر بيك براقي الشاش تي توان دو بلاس بينج تي وبس ما درخص كونستانت يعني شو كورين سردوناي تكرن وأبا وما دركت نبدأ تي توان سي دو باشي سي بلاس بينج تي توان دو دو باشي دو صفر حتى ايكي بس راقي الشاش جبير ناكلك دوني راقي الشاش صفر داخل ناكل نبدأ صفر صفر نبدأ اكس سر سي بلاس بينج سر دو براقي شاش حاسب شي نحاول شي اكس سر سي بلاس اك بلاس بينج دو باشي دو همي في راقي شاش نبدأ خفده دو باشي شاش راقي شاش سحكي ما شخالات تيجي نكربن طبعا هو صدای ناسی حل کردی نفسی بی نمونه بود بتنه و سالب بود نتیجه درکت از ویده نویسم یعنی این حل کن بخواه 5 راقي 6 دو باشي 6 بس میگیرم موجب و محل کرد هر نتیجه مدرسته بر نمونه ها در گوارینو پیش سالبه تمام بيجي نمونة لاين انتجرالات خلاص عشان جرين ثيورم يعني زيادة يعني چه تعقيداتي دانينن هما حلا اكسره يعني بلكو تشتاق بتنبو انا خوش بدا اجيب كود دبل انتجرال زيادة چه دينينه هم يعني تشتاق لصوتي دانينه تمام دست بيجي او دي نقشه قصاد ده دي بجدده بجرين ثيورم بو محل بيجي او هني اتقال اكسي يعني هو يبقى كونستانت اتقال اكس فاريابل داتاش را بگه جيب چت او نقشه الفيري دايده اتقال وايه داتاش را بگه يعني دي شكل اگه تو بخواب شيب زاني بول امتحاني ده یا اتقال اكسي اتقال وايه داتاش را بگه یا اتقال وايه اتقال اكسي داتاش را بگه جيبر نبكتان برانده بس يا اكسي البيراخي يا دي البيراخي تمام دي اي جي تدي بخواد جار كي كوددش دي اكس دي واي يون دي واي دي اكس طبعا هنده جور حتی الشبه پولارجی بو سهل کرناده اگر تبقید اگر نجد شبه دي اكس دي واي و هر نمونه خو حل بگیر چه مشکله نیست تمام اف نمونه ودوی اگو تبگیرین تیورمی حل بگیر اوه دي اكس اوه یا و دي واي اوه ما گوت یا سامت چیه اوه آر اوه هنه یا کیوه اوه کیو حساب اوه پی یا کیو دقال اکسی دی بیده سه اکس توان دو دی بیده جیب چید اوه جیبرنا یا سایه حتی سال بالبیره عبد موجب تشوله بینینه اوه سال بانه دی هر دینه تمام جیب چید پی دقال وای داداش را بگه یعنی دی بیده 5 اکس هم بکت نفخه سیدم دی دي اي دي چه دیار بده اگر تو فراخی رابی دی بیده دی اکس دی وای اگر تو فرابی دی بیده دی وای دی اکس و یا باشتر تو دست هر دمت فرابی یعنی حاضر تره باشتره خوشتره سهل تره جیر نمونه زیزتر حل بده بیده با اکس
واي عندي گلک هل ببین. تمام. 3 x توان 2 جی بچید 5 x. اونم مگود امی هر دم دی وای دی x چی بید. تمام. مادام دست بگی دی وایه یعنی اف رنجی یعنی بو کیه بو دی وایه دمید دی دست بگی کش نقشید که بید اوی نقش يبدأ x توان 2. تمام. او دايما هاكو حتى نادو وجد الشوبر كلوريا واجب شد اي نود باش x جيب شد x نود ويدو يجيب شد واي ايكي x ودو يجيب شد x ايكي دو بود اف نقشه و اف نقشه در كبن في خالي بو في خالي في خالي بو في خالي توان 2 دو بود در كبن. تمام. دیو دا نگود دیو دا الفي خالی کد پاشید کشی کد جارا دویل بره کد دیو دا 2 x يعني باش تجبري خلاص بيه يه اكسي هر دم همش صفر اوش في حتى بيه صفر حتى 2 صفر حتى 2 من زيادة تر. تمام. زيادة عادي هفا نبدأ 3x توان 2 جيب شد 5x y وانا شو وايك الفيرس ديك وايك يعني حاول انا افتشتها سهلا يعني زون x توان 2 ابدو x صفر ابدو ابدي x. تمام. دي بدا اول داخل لي واي بكا دي بدا 3x توان 2 جيب شد 5x 2x جيب شد x توان 2 دي x صفر ابدو ابي تبسيط كا ابي ليك في و بكا وابي ليك في و بكا. تمام. و باشي داداش را بكا داداش را گالاکسیه گالاکسی نه داداش را بكا. تمام کار بكا انتگرال های برگیره و دیو دا رنج آخوا داخل که و خلاص دی نمونه حل بید. نظر حل دفعه هیا یا نه بجیم حل سال 28 دا باشی 18 حل بگو اگر خلجی ده خلد نادر که تمام حل بگو دریزر کرد. طبعا هم نمونه بری بزیده سهل گفا اش برنده من تمام نکر اما دی بس لیک دان که و دیو دا حدود داخل که و به انجامه ویدرست. تمام. نمونه اگه سر گرین تیورم اوه دایما ارد گلوی همه جوی بخواه به نقشه دارخن بصفره اوه صفره بصفره اوه ایک ایک. تمام. اوه پیا اوه کیو. تمام. کیو دگل اکسی دی بیده 2 اکس جیب چت 2 جيب شدو واي بيكبا دي اي موجود همه هر دم کنه اجباری ببشه يعني بدا دي واي دي اكس 2 اكس جيب شدو واي دي واي دي اكس اجباری ببشن واي عمل بری چنده من دیاره صفره بس بالویری هم محتاجن که داريخن واي جيب شد صفر اكس جيب شد صفر ايكوال اكس هر ايك جيب شد صفر ونعمل نضيف خالد خواهر گیره يعني واي ايكوال اكس. تمام. حتى اكسي و موجود بيجي يد اكسي صفر حتى ايك صفر حتى ايك. تمام. دست بيكت قلبي تشيكا قال دي واي دي بدا 2 اكس واي جيب شد 2 واي توان 2 دا باشي 2 صفر باكس يعني دي بدا 2 اكس توان 2
جي بتشد أبا دي قال بتشد إكس توان دو دي دوي دو تعوضك صفر بإيك دي إكس دي أبا دي سوا انتقرال كا توان سي دو باشي سي جي بتشد إكس توان سي دو باشي سي يعني ماشي هم بيدو يجيبن همو ماشي هم يجيبن بله بس تشيك همو هر مات ممكن صفر بإيك يعني دي بده دو سر سي جي بتشد إكس سر سي يكسونه إكس سر سي بس حاسب التأكيد كمان طبعا از إكس سر سي جي بس با داد امتحانی رو تأكيد كد تمام او جي شو اول بسیار اگه دایی بی سالایی ناد بی طلبه حل کرد بی که انجام کرد یه سال بیک خلط سال بیک یا درست ایک سرسی تمام بسیار اگه و اکتیجی ناد ماهی که بله اف بسیاره او همی پیه او همی کیو یا سامت شد بیشد خب تیار نکد او همی پیه او همی کیو یا سامت بیشد partial کیوی دا باشه ایکس جیب شد یه پی دا باشه یه وای دی ای تمام دست بگه وید گالاکسی چیکه بده وای پلاس گالاکسی چیکه و لیگدانت نابر هر دو ایکسن یعنی بده ممکن نابر آمده سالب ایکس ساین ایکس دست بگه ما بده تاشار که ما بیلان نفسی خواه اوی بیلان نفسی خواه بیده تاشار که بده کوساین ایکس یا ایکس ایک تمام جیب چید اوید گل وای چیگه دست بگه وای کوساین ایکس یعنی بیده کوساین ایکس گل وای هم چید کم پیه جیب چید ایکس ساین ایکس وای دی چید هر دو که دی کنستانت اوه همی پیک و دی وای دی ایکس همی سال با خود داخل کنون نقشه بگن کدی چلیت کردی به تریج بید و دی بیده سالب ایکس ساین ایکس پلاس کوساین ایکس جیب شد کوساین ایکس جیب شد ساین اوه دی بیده جیب شد و دی بیده کنکرون ساین ایکس ساین ایکس و همین دی وای دی ایکس سگ اوه و اوه و موجب سالب نفسی که گلیک شد کوساین موجب سالب اوجد گلیک شد یعنی نقش ما همی بس افوایم وای دی وای دی ایکس رنج مشکی و حتی کیفه صفره حتی هم نشه بجن چندیه من گفتم چیکن صفره يلا بتشيكن يبي دارخ دو بصفرة و صفر بچاره تا واي جيبش صفر ايك جيبش دو ايكوال چار جيبش صفر جيبش دو يبدا واي اكسانه بايك جيبش دو ايكوال چار باشي سالب دو واي ايكوال سالب دو باشي ايك جيبش دو y equal سالب دو پلاس چار سالب دو اکس پلاس چار يعني اف كيرفي يعني نخشوي چیه سالب دو اکس پلاس چار نعمل فيديو دين وانت سبيك الفيديو كالصفر بياد والفيديو سالب دو اکس پلاس چار یا بجیم صفر حتی دو متى y توان دو باشین دو صفر حتی سالب دو اکس پلاس چار صفر حتی دو دی اکس تمام داخل که اکس هر دوی دین عرقه که صفر دو
سالب 2x بلاس 4 توان 2 ما نه صفر داخل نکنم توان 2 اگه به ما داخل کرد و ما بجی داخل وقتی ما به داخل کرد بده صفر اینجا مایلا مبدنی 2 داخل کرد اوی داخلی توان 2 بکن اوی بی توان 2 بکن دی اکس بده 4x توان 2 جیب چت 2 فی 2 4 فی 4 8 4 فی 4 8 4 فی 4 16 16 x پلاس 16 اول اخشامنا 2 دی اکس x هر دو آها بس دیار کرد دیسا وزی بیجم پشتی ما اول داد انتگرال کردی ولی هات من صفر داخل کرد 20 صفر بعد دست بگم بی داخل کن پاشی صفر وقتی من اول داخل کردی بی توان 2 و توان جیب چه صفر داخل کرد صفر من چی نکرد پشتی ما توان 2 وکردی اول توان 2 لگدانی سالب 2 سالب 4 سالب 4 لگدانی 4 و کی گفتی من گفتی 8 16 سالب 16 پلاس اوجی توان 2 16 دی اکس نو که عادی انتگرالی برگیرم بده 4 باشی اکس توان 3 باشی 3 16 اکس توان 2 باشی 2 پلاس 16 اکس صفر بدو نیویج بیر نکه تمام زي همیه که من تحسی بیدم ما هی هيكل سر 2 نخ عادي كفوني بكم 4 2 توان 3 باشی 3 جیب 16 و 2 بس 3 جیبش بیش کرد 2 توان 2 تمام پلاس 16 فی 2 سو 2 سو چی کرد اول نیف توان 2 درسته جیب 6 2 درسته اول یکسانه یکسان بی 16 باشی 3 اول انجام دمایی که یه بسیاره 16 سر 3 لیسا و دیار نت که نک وقتی من بره چیت کنی اول انجامه بیا بعد تو تعویض کرد ویره دا صفر جمع حساب نکرد ملک دانی نیوا خواهی انجام در کتابه استوک تیورم بابتک بچک نخواشه و بو اوی بابتی لاین انتگرال جی از این في فيديو دا لینک که دینم هر نو ده گلک اگزامپل نو دهین همیشه و سود 21 ویدیو نس خلط نبم هر ویدیو که ده اگزامپل اگه شرح ده هندک تشتی زیده نو دهینش من نمطلوبن سرش ما مطلوب دیارن اما فرقی بس کنی هر اگه ده 3 دقیقه 4 دقیقه نه ده بابتی باش دیگه هندک نمونه میشه من اشویره اینو یعنی فيديو بسيطة جالكسي ذكي شرح